हम तैयार हैं अमन के लिए भी और जंग के लिए भी. चॉइस इज योर्स. मिस्टर मोदी, अगर दोबारा ये रास्ता इख्तियार करोगे तो मुंह की खाओगे. अगर दोबारा कोई प्लान करोगे तो हमें तैयार पाओगे. और अगर दोबारा हमला करने का सोचा तो बाकी जो कुछ तुम्हारा बचा है वो भी खत्म हो जाएगा. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मोदी को वार्निंग दे दी. अगले मोर्चे पर फौजी जवानों से खिताब में मोदी को मुखातिब करके ऐलान किया, अगर दोबारा ये रास्ता इख्तियार करोगे तो मुंह की खाओगे. अगर दोबारा कोई प्लान करोगे तो हमें तैयार पाओगे. और अगर दोबारा हमला करने का सोचा तो जो कुछ तुम्हारा बचा है वो भी खत्म हो जाएगा. हम तैयार हैं अमन के लिए भी और जंग के लिए भी. चॉइस इज योर्स. शहबाज शरीफ ने साफ बता दिया, हम अमन के दाई हैं और मिलकर खित्ते को अमन का गहवारा बनाएं, आग ना लगाएं. ये जंग सबक है, वक्त से फायदा उठाएं, अपनी कौम को धोखा ना दें, इन्हें गलत रास्ते पर मत लगाएं. आएं बैठें, कश्मीर पर बात करें, कश्मीर का इशू अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करें. फिर तिजारत भी करेंगे, तिजारत पर बात होगी, लेकिन सिर्फ तिजारत पर नहीं, तमाम मामलात पर मुज़ाकरात होंगे. मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू नहीं होगा. मेरी बात कान खोल के कि अगर आपने हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो फिर वो रेड लाइन है, फिर वाकई खून और पानी फिर इकट्ठा नहीं बहेगा. वज़ीर-ए-आज़म ने पानी को पाकिस्तान की रेड लाइन करार दे दिया. भारत को ललकार कर कहा, अगर हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो फिर खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा. पानी का हमारा हक कौम के सजीले जवान अपनी बहादुरी से छीन कर लेंगे. भारत ने नीलम जहेलम डैम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अगर इससे ज़्यादा नुकसान होता तो हम बगलियार समेत तमाम डैम्स तबाह कर देते. वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी पर भारतीय प्रोपेगेंडे का भी जवाब दे दिया. कहा, 1971 में मुक्ति बाहिनी को किसने तरबियत दी थी, सारी दुनिया जानती है. समझौता ट्रेन पर किसने हमला किया था, बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस की हाई जैकिंग का वाकया हुआ, इसके ताने बाने भारत के साथ मिलते हैं. पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है. कलभूषण कहां से बलोचिस्तान में नमूदार हुआ. मिस्टर मोदी, अपने भाषण अपने पास रखो. पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दों के खिलाफ नबर्द आज़मा है. यह हमारी बका की जंग है, हम सब मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे. वज़ीर-ए-आज़म की भारत के खिलाफ अजीम फतह और कामयाबी पर मुसल्लह अफ़वाज को मुबारकबाद. अगले मोर्चों पर जवानों से खिताब में कहा, यह कामयाबी तारीख में सुनहरे अल्फाज से याद रखी जाएगी. पाक फौज से अपने जवां मर्दी से बड़े दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया. दुश्मन को एक इंच भी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया. फ़ज़ाओं में शाहीनों ने झपट झपट कर दुश्मन के जहाज़ों को तबाह किया. राफेल को हमारे शाहीनों ने फेल कर दिया. दुश्मन समझता था रिवायती जंग में पाकिस्तान पीछे रह गया. आपने साबित कर दिया कि आप रिवायती जंग में भी बेहतरीन मुकाबला कर सकते हैं. भारत खुद को खित्ते का थानेदार समझता था, इसका ये झूठा तस्वुर पाश पाश हो चुका. दुश्मन के होश ठिकाने आ गए हैं और दोस्तों के हौसले आसमानों से बातें कर रहे हैं. इस जंग में आपने भारत से 1971 की जंग का बदला ले लिया और पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान की फौज एक जर्री फौज है. पूरी कौम आपके पीछे एक चट्टान की तरह खड़ी है. जंग की प्लानिंग जनरल शहीद आसिम मुनीर ने की. इंतहाई दलेरी से, दानिशमंदी से मैं उसका जाती तौर पर गवाह. बतौर एक पाकिस्तानी के मुझे इनके ऊपर फख्र है. ये कौम के फख्र है, कौम के फख्र, कौम के बेटे हैं. ये बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत को खिराज तहसीन खिताब में कहा, इस पूरी जंग की प्लानिंग जनरल सईद आसिम मुनीर ने की. दलेरी और जहानत से इस प्लानिंग का ज़ाती तौर पर गवाह हूँ. एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू मुझे बताया करते थे कि पाक फ़ज़ाइया के पास क्या क्या सलाहियतें हैं. इसका अमली मुज़ाहिरा पाक फ़ज़ाइया ने इस जंग में किया. सिपाही सालार, एयर चीफ और नेवल चीफ कौम की आंखों का तारा बन चुके हैं. बतौर पाकिस्तानी अब इन पर फ़ख्र है. ये कौम का फ़ख्र और कौम के बेटे हैं. मुझे बतौर वज़ीर-ए-आज़म इस क़यादत पर फ़ख्र है. किसी एक लम्हे भी इनके अज़्म में झोल नहीं देखा. जब दुश्मन आगे बढ़ने की बात करता था ये कहते थे, वज़ीर-ए-आज़म इजाज़त दें, मैं इस तरह जवाब दूं, इस तरह प्लान करूं. मौका मिला तो जुर्रत और बहादुरी की इस दास्तान पर रिटायरमेंट के बाद किताब लिखूंगा. वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से तारीफ पर आर्मी चीफ ने सैल्यूट किया और कहा, थैंक यू सर.
صدر مملکت آصف علی زرداری کا CMH راولپنڈی کا دورہ، زخمیوں کی عیادت کی۔ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بہادر جوانوں کی قربانیوں پر فخر ہے۔ پوری قوم اپنے سپاہیوں اور شہریوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ پاکستانی قوم نے دشمن کی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ بھارت کا رویہ جارحانہ، شدت پسندانہ اور علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ ہندوتوا نظریے سے پورے خطے کی سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ مودی حکومت پاکستان کے خلاف جارحیت کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے۔ پاکستان کی خود مختاری اور قومی سلامتی پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پوری قوم کسی بھی جارحیت سے نمٹنے کے لیے متحد، پرعزم اور ہوشیار ہے۔ پاکستان ہر قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سنتاس معاہدے میں اسے معطل کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں معاہدہ مکمل طور پر نافذ العمل اور فریقین پر لازم ہے کہ معاہدے پر عمل درآمد کریں۔ پاکستان نے واضح کر دیا معاہدے کی خلاف ورزی ناقابل قبول ہوگی۔ سنتاس معاہدہ ایک بین الاقوامی ذمہ داری ہے جس کی پاسداری ضروری ہے۔ پاکستان معاہدے کے تحت اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کرے گا۔ بھارت کی جانب سے دوبارہ جارحیت کا امکان موجود ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پاکستان بھرپور جواب دے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پاکستان نے مودی کو تنہا کر دیا، اس کا سیاسی سرمایہ ختم ہو گیا ہے، تو اسی صورتحال میں بوکھلاہٹ میں مودی کوئی حرکت کر سکتا ہے۔ ایسا ہوا تو پاکستان بھی بھرپور جواب دے گا اور اس کے عالمی اثرات بھی ہوں گے۔ بھارت کے دوستوں کی جانب سے بھی مودی کو حمایت نہیں ملی۔ سیز فائر کے لیے ہمارے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا۔ امریکہ سمیت تمام دوست ممالک ہمارے ساتھ آن بورڈ تھے۔ دوست ممالک سیز فائر کے حق میں تھے، اس لیے ہم نے سیز فائر کی۔ بھارت کے خلاف ہماری جیت کثیر الجہتی ہے۔ سائبر وار میں بھارت کا سارا سسٹم مفلوج ہو گیا تھا۔ کل تک جو پاکستان کو سیریس نہیں لے رہے تھے وہ آج احترام کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ آدھے یا پورے بھارت کشمیر پر بات کرنے پر آمادہ تو ہوا ہے، ورنہ بھارت مسئلہ کشمیر پر بات کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ یہ پاکستان کی کامیابی ہے۔ رافیل طیاروں کے معاہدے میں مودی کی دھماکہ خیز کرپشن۔ مودی کو رافیل طیارے کھونے پر بدترین تنقید کا سامنا۔ مودی ایک بار پھر رافیل ڈیل کرپشن اور فراڈ کے الزامات کی زد میں آ گئے۔ مودی نے رافیل طیاروں کے نام پر اربوں روپے کی کرپشن کی۔ BBC نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا مودی سرکار کو رافیل ڈیل میں 7.5 بلین یورو کمیشن کی ادائیگی ہوئی۔ قیمتوں میں مبالغہ اور ڈیل کو مشکوک قرار دیا گیا۔ یہ ادائیگی بھارتی بزنس مین سوشن گپتا کو رافیل ڈیل کے تحت 75 لاکھ یورو کی خفیہ کمیشن کے تحت ہوئی۔ اس سے قبل کانگریس رہنما راہل گاندھی سمیت دیگر نے کہا تھا رافیل ڈیل میں اربوں ڈالرز کا فراڈ کیا گیا ہے۔ مادر وطن کا دفاع کرتے پاک افواج کے 2 مزید بہادر سپاہی شہادت کے عظیم رتبے پر فائز۔ شہداء میں پاک فوج کے حوالدار محمد نوید اور پاک فضائیہ کے سینئر ٹیکنیشین محمد ایاز شامل۔ دونوں جوان اسپتال میں زیر علاج تھے، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ بھارت کے ساتھ جنگ میں مسلح افواج کے شہداء کی تعداد 13 ہو گئی۔ افواج پاکستان اور پوری قوم ان بہادر سپوتوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ بھارت کی ایک بار پھر LOC پر دراندازی کی کوشش۔ بھارت کے ڈرونز کی وادی نیلم کے تمام سیکٹرز پر پروازیں۔ پاک فوج کی جانب سے ڈرونز پر فائرنگ۔ عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ٹرمپ کا جنگ بندی بیان شکست خوردہ۔ مودی کی مشکلات بڑھ گئیں، سیاسی دنیا میں ہلچل۔ ٹرمپ کے بیانات نے بھارت میں سیاسی زلزلہ پیدا کر دیا۔ سوشل میڈیا پر گرما گرم بحث۔ بھارت کی جانب سے یہ کہنا کہ پاکستان ثالثی کے لیے امریکی صدر کے پاس گیا غلط ثابت۔ امریکی اور بھارتی صحافیوں کا کہنا ہے کہ ثالثی کے لیے بھارت نے امریکہ سے رابطہ کیا۔ ترکی کی جانب سے پاکستان کی کھلی حمایت پر بھارت میں آگ لگ گئی۔ ترکی اور آذربائیجان کے بائیکاٹ کی باز گشت سنائی دینے لگی۔ ترکی کے اگرچہ انڈیا سے دیرینہ تعلقات رہے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور سیاحت کے شعبے میں اضافہ نظر آیا ہے، لیکن انڈیا اور پاکستان کے درمیان حالیہ جھڑپ کے بعد جس طرح سے پاکستان کی حمایت میں ترکی کو کھڑا دیکھا گیا، اس نے انڈیا میں ترک مخالف جذبات کو بھڑکا دیا ہے اور سوشل میڈیا پر بائیکاٹ ترکی، بائیکاٹ آذربائیجان جیسے ہیش ٹیگز ٹرینڈ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف انڈیا میں سیاحت کے شعبے میں خدمات انجام دینے والی بعض کمپنیز نے ترکی کے لیے اپنی خدمات بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انڈیا کی مغربی ریاست مہاراشٹرا میں پونے کے زرعی پیداوار کی کمیٹی نے ترکی میں آنے والے پھلوں بطور خاص سیب کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔
हमने सिर्फ जंग नहीं जीती, आइंदा आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज किया। अफसोस हमारे नौजवानों को नफरत सिखाई गई, नफरत और तकसीम सिखाने वाले नाकाम हो चुके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब, कहा मखसूस टोले ने शहदा की बेहुरमती की। जिस जहाज को उन्होंने जलाया, आज उन्होंने अपने से बड़े मुल्क के राफेल तैयारों को गिराकर इन्हें शिकस्त फाश से दो चार किया। पाक फौज दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी हुई। हम 9 मई वाले नहीं, 10 और 28 मई वाले हैं। अफवाज पाकिस्तान ने जंग लड़ी और कौम ने इनको सपोर्ट किया। आज पूरा पाकिस्तान का सर बुलंद है। बानी पीटीआई पाकिस्तान के लिए मुआफ करने और मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जो लोग हटधर्मी करके अना का मसला बना रहे हैं वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बजट आने वाला है और इसके लिए पार्टी के सरबराह से मुलाकात ज़रूरी है। बजट में इनके विजन के लिए इनसे मुलाकात होनी चाहिए, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना होने से सरमाकारी नहीं आ रही। अब ज़ात और अना से निकल कर मुल्क के लिए सोचने की ज़रूरत है। बैरिस्टर सैफ का बानी पीटीआई की फौरी रिहाई का मुतालबा, कहा भारत के खिलाफ तारीखी फतह के मौका पर पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हो चुकी। इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए बानी पीटीआई पर दर्ज सियासी मुकदमात का फौरी खात्मा नागुज़ीर है। बानी पीटीआई को डेथ सेल में रखा गया है। समझता हूं बानी से सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। सेनेटर अली जफर के एबी न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू, कहा मेरे ख्याल में एपीसी के लिए बानी को पैरोल पर रिहाई दी जाए। पैरोल पर अमल दरामद करना हुकूमत का काम है। बानी पीटीआई को एक ही कमरे में बार बार बंद कर दिया जाता है। 600 से ज़ायद दिन हो गए बानी झूठे केसेस में पाबंदे सलासल है। अदालत में कई बार दरख्वास्त की गई बानी के बच्चों से मुलाकात कराई जाए। अदालती अहकामात पर अमल ना करना हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। बानी पीटीआई के बच्चों का हक है, वालिद की रिहाई के लिए हर फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतीय कोशिशें नाकाम, पाकिस्तान को IMF से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त मौसूल। आलमी मालियाती इदारे ने 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मुंतकिल कर दिए। पाकिस्तान और IMF के वर्चुअल मुज़ाकरात, वज़ारत ख़ज़ाना और FBI हुकाम की शिरकत। IMF की मुशावरत से नए बजट अहदाफ को हतमी शक्ल दी जाएगी। नए माली साल विफाकी बजट का मजमूई हजम 18,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़। टैक्स हदफ 14,000 अरब रुपए से तजावुज़ करने का इम्कान। पाकिस्तान अब इतना खतरनाक नहीं रहा, इसकी मैशियत छोटा मुआवजा बनकर उभरी है। अमरीकी मैगजीन का एतराफ़ सामने आ गया। रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान की मैशियत 2025 में एक नया रुख इख्तियार कर रही है। सियासी और सिक्योरिटी चैलेंजेस अब भी मौजूद हैं। महंगाई की शरह जो सालाना 40% के करीब थी, अब 0 तक आ गई है। 2031 में मैच्योर होने वाले यूरो बॉन्ड्स की कीमत 40 सेंट फी डॉलर से बढ़कर 80 सेंट तक पहुँच गई है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साहिबजादे ने बरतानिया से कारोबार समेट लिया। तमाम कंपनीज तहलील। हसन नवाज 7 कंपनीज के डायरेक्टर थे। हसन नवाज बरतानिया में टैक्स डिफॉल्टर करार। 5.2 मिलियन पाउंड जुर्माना आयद। हसन नवाज को अप्रैल 2024 में बैंक करप्ट करार दिया गया था। हसन नवाज की बड़ी कंपनी फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड तहलील। 20 मई से तलाक होगा। हसन नवाज की 4 कंपनीज 3 दिसंबर 2024 को तहलील हुई। हसन नवाज की एक कंपनी दिसंबर 2016 में तहलील हुई। अब किस मुल्क में कारोबार। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार उल हक का LOC नक्याल सेक्टर का दौरा। शहदा की कब्रों पर फातिहा खानी, वालिदैन से ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म का समटी मजहान में मसाहब शहीद के नाम पर स्कूल बनाने का ऐलान। कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फखर से बुलंद किया। भारतीय शेलिंग के शहदा और ज़ख्मियों के लिए माली मुआवनत में इजाफा होगा। LOC मुतासरीन के मकानात, मवेशी और तालीमी इदारे बहाल किए जाएंगे। 1 अरब रुपए का इमरजेंसी फंड कायम। डिप्टी कमिश्नर को वसाइल मुंतकिल कर दिए गए। तहरीक इंसाफ एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए तैयार। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर ने एहतजाजी तहरीक के लिए मुशावरती इजलास तलब कर लिया। जुनेद अकबर ने 4 सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की क़यादत को मदऊ कर लिया। कहते हैं हुकूमत की जानिब से हमें स्पेस नहीं दी जा रही। इजलास में एहतजाजी तहरीक के लिए हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। बानी पीटीआई रिहाई की कोशिशें। जुनेद अकबर पार्टी रहनुमाओं पर बरहम।
پی ٹی آئی میں اختلافات، کمل شوزب کے بیان کے بعد پارٹی ارکان اور علیمہ خان کے درمیان سرد جنگ شروع ہو چکی ہے۔ پارٹی ارکان کی جانب سے کمل شوزب کے موقف کی حمایت کہتے ہیں کہ علیمہ خان کو پارٹی معاملات بارے محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ علیمہ خان کو اپنے بھائی کی منتخب قیادت پر عدم اعتماد کرنا زیب نہیں دیتا۔ علیمہ خان کی مداخلت کی وجہ سے پارٹی میں تقسیم اور گروپنگ کا تاثر جاتا ہے۔ موجودہ حالات میں پارٹی پالیسی کی کامیابی کے لیے پارٹی ڈسپلن پر عمل درآمد ضروری ہے۔ اگر علیمہ خان کو پارٹی چلانے کا شوق ہے تو بانی چیئرمین سے اجازت لے کر سیاست میں آ جائیں اور پارٹی کی بھاگ دوڑ سنبھالیں رکھیں گے۔ نئے مالی سال میں غیر ترقیاتی اخراجات کم، ترقیاتی اخراجات میں اضافہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا محکمہ خزانہ کے اجلاس سے خطاب، کہا سندھ حکومت نے رواں سال اپنے مالی اور وسائل بہتر کرنے کی کوشش کی ہے۔ نئے مالی سال میں نئی سکیمز شروع کی جائیں گی۔ صوبے کے ٹیکس کلیکشن ادارے اپنا اہداف کو پورا کریں گے۔ نئے سال میں شاہراہ بھٹو بھی مکمل ہو جائے گی جس سے عوام کو سہولت ہوگی۔